प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए युवा मोर्चा की पहल पर सोमवार को राजधानी के अगरतला में भाजपा कार्यालय के सामने से विजय जुलूस निकाला गया। राज्य के 4 विधानसभा उपचुनाव में से 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, इसलिए इस विजय जुलूस से प्रदेश की जनता को आने वाले 23वें विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देकर त्रिपुरा में सत्ता में वापसी की अपील की है। बीजेपी युवा मोर्चा के राज्य सभापति नबादल बनिक ने विजय जुलूस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, सुरमा और युवराज नगर से विजयी प्रत्याशी समेत अन्य लोग मौजूद थे। विजय जुलूस अगरतला शहर का चक्कर लगाते हुए भाजपा कार्यालय के सामने समाप्त हुआ। इस दिन राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। नेतारा मानिक बाबूरा, जितेन बाबूरा देउलिया हो गए, তাদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের 2018-তে সংগ্রাম ছিল এই রাজ্য থেকে সিপিএম মুক্ত করব। আমরা সেখানে সেই জায়গাটা আমরা সাফল্য পেয়েছি এবং আমাদের একটা আসন আমাদের যেটা উত্তর ত্রিপুরাতে যুবরাজনগর, সেখানে 400 ভোটের ব্যবধানে রমণদাসনাথ সিপিএম প্রার্থী জিতেছিল। সেখানে মোর দেন 4000 ভোটে সেখানে আমরা জয় এনেছি এবং সিপিএম থেকে সিটটা এসেছে। সুতরাং এই রাজ্যের কমিউনিস্ট আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সিপিএম থেকে মুক্ত করা, অর্থাৎ সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করা। এক্ষেত্রে আমরা সফলতা পেয়েছি। আর কমিউনিস্ট নেতাদের মানিকবাবু বলুন, জিতেনবাবু বলুন, মানিক দে বলুন, পবিত্রকর বলুন, ওরা দেউলিয়া হয়ে গেছে। এই রাজ্যের মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করছে না। সিপিএমের একটা ভোট পেয়ে সুদীপবাবু জিতেছে, এতে আমাদের কিছু ব্যাপার নয়। এটা আগামী দিনে এই সিটগুলি আমাদের দখলে চলে আসবে।